ser. When I grow up, I want to be a ballerina. Cuando yo sea grande quiero ser bailarina. An astronaut. O astronauta. Or a caterpillar. O una ¿cómo se llama? Un gusanito de seda. And the other way is to ask yourself if you could be doing anything with your time and energy. Y la otra cosa que podéis hacer es preguntaros a vosotros mismos si pudieses hacer lo que quisierais con vuestro tiempo y energía. And money wasn't an object. Y el dinero no fuese un tema. What would you be doing? ¿Qué estaríais haciendo? Combining your talents, your passion, your skills. Combinando tus talentos, tus habilidades, tus pasiones, your perspectives, your beliefs. Tus perspectivas, tus creencias. All of this. Todo esto. Is your special gift, your special truth that you get to contribute to the world. Es tu regalo especial, lo que tienes para contribuir al mundo. Too much there are people having their truths saying mine is right and yours is wrong. Mucha gente que dice mi verdad es la correcta y la tuya es la equivocada. Or we see famous spiritual speakers. Veo muchas veces a conferenciantes espirituales famosos making a lot of money and are successful. Haciendo mucho dinero y siendo exitosos. And we think that their truth is more valuable than ours. Y pensamos que su verdad es más valiosa que la nuestra. Or we agree to disagree. O nosotros estamos de acuerdo con no estar de acuerdo. But I think that our beliefs and our truths are like little puzzle pieces. Pero pienso que nuestra creencia sobre la verdad son como pequeñas piezas de un rompecabezas, de un puzzle. Complement and complete the bigger picture. Para complementar y completar el gran cuadro. Because if we are responsible for the problem, porque si somos responsables por el problema, then we are responsible for the solution. También somos responsables por la solución. And so this is where we get to all help out and contribute. Así es como todos ayudamos a contribuir. It's not on one person to come and make it all better. No se trata de que una persona venga y lo haga todo mejor. I'm asking for all of you guys to step forward. Yo estoy pidiéndoos a todos vosotros que deis un paso adelante. And I'll help you in any way I can. Y os ayudaré en cualquier forma que pueda. With my networking, with my talents, or other people I know who have talents and skills and passion. Con creando redes o con las gentes que conozco que tienen especiales talentos y habilidades. Because did you know that there was a scientific study that said that we are all now, with the amount of try to find the right word for it. Porque hay un, ¿sabes qué? Making whoopee, rocking the fast. Just say it. All the breeding we've been I don't know what to use. What word to use. We are now all family, basically. Bueno, los estudios científicos han demostrado que realmente todos somos, básicamente somos familia. All of us coming together, you know, it's hard to say we're Spanish or we're Canadian. Ahora todos, bueno, que nos juntamos, ahora es muy difícil decir yo soy español, yo soy canadiense. We're mutts. Somos mestizos. And we're all 30th cousins. Y todos han establecido los científicos que estamos separados, somos primos a una separación de 30 grados, todo el planeta uno del otro. So Einstein is right. O sea que Einstein tiene razón. It is all relative. Porque todo es relativo, es un juego de palabras con la relatividad y ser relative en inglés es ser parientes. We are all relatives. Todos somos parientes. That's how I see it. Así es como lo veo. And there are natives who say that it takes a whole village to raise a child. Hay nativos indios que dicen que hace falta todo un pueblo para criar a un niño. Can you imagine what that would be like? ¿Os imagináis cómo sería eso? If everybody was responsible for the children. Si todo el mundo fuese responsable por los niños. Not just the parents. No solo los padres. We were all looked out for each other. Si todos cuidásemos unos de otros. Not because of financial gain. No solo con perspectiva de ganancia económica. Exploitation, manipulation, pushing beliefs on one another. Explotando, manipulando, metiendo nuestras creencias, forzando nuestras creencias unos a otros. One that also allows people to be who they are.
uno que permite a la gente ser quienes son, but an unconditional love. but But an unconditional love. pero en amor incondicional. Because people who do horrible things, Porque la gente que hace cosas horribles they're under a spell. están como dentro de un hechizo. I was talking to a friend about how I had this roommate of my mother's. Yo hablaba con una amiga de cómo yo tenía, bueno, una compañera de habitación de mi madre Who started threatening my mother and my brother, que comenzó a amenazar a mi madre y a mi hermano. and my mom was really scared. Y mi madre tenía mucho miedo. And she asked me if I could do something, Y me preguntó si yo podía hacer algo. and I said yes. Y yo le dije sí. But the truth at that time, I really did not know what I was going to do. Pero la verdad es que yo en ese momento no tenía ni idea de lo que iba a hacer. It just came to me in that moment. O sea que sencillamente me vino en ese momento. Each moment like an ever-changing cloud. En cada momento es como una nube que está cambiando de forma constantemente. And I called up his face to my mind's eye, my memory. Así que me hice aparecer su cara delante de mi imagen, me hice una imagen mental de su cara. I jumped into his eyes and I said, you're playing a role and you're lost to it. Yo salté, me metí dentro de sus ojos y le dije, tú estás perdido en el papel que estás haciendo, estás olvidado. In speaking to his soul, I downloaded a lot of unconditional love and light. Y hablando directamente a su alma, descargué mucho amor incondicional y luz. And my mom said, Jess, what did you do the next day? Y mi madre el día siguiente me dijo, Jessica, ¿qué has hecho? And I said, why, Mom? What do you mean? Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿A qué te refieres? And she said, he's like un gato. Él está como un gatito. Favorite Spanish word. La palabra española. And I was really, wow, I didn't know I could do that. Yo estaba sorprendida, como no sabía que yo pudiera hacer eso. And so I was telling my friend about this. Así que yo le estaba contando eso a mi amiga. And he laughed at me and said, you can't just expect somebody who's holding a gun to you to just suddenly be all nice. A mi amigo, perdón, bueno, me decía, tú no puedes decirle eso a alguien que te está poniendo una pistola de frente y decirle sencillamente sé simpático. Well, 2 months later, Así, 2 meses después, he called me up me llamó and told me that he was held at gunpoint. y me dijo que lo apuntaron con una pistola. And rather than being afraid, Y en lugar de asustarse, he suddenly remembered what I told him, my story. de repente se recordó de mi historia, de lo que yo le había contado, And he did just what I did. e hizo exactamente lo que yo hice. And the man with the gun Y el hombre con la pistola shook his head sacudió la cabeza, as if he was in a spell and he didn't know what had come over him. como si hubiese estado bajo un hechizo y no sabía de dónde viniera. He looked at the gun in his hand. Y miró a la pistola en su mano. He was shocked. He couldn't believe this was in his hand. Y estaba en shock, no podía creer que tuviese una pistola en sus manos. And he put it down. Y la bajó. And he said, I'm sorry, Y dijo, lo siento. and left. Y se fue. So you see, this is, I think, what Jesus meant when he said, forgive them, for they do not know what they do. Así que yo creo que eso es a lo que se refería Jesús cuando decía perdonadles porque no saben lo que hacen. Or how Buddha was able to change a serial killer into someone to study under the Buddhas. Así es. Y como Buda era capaz de cambiar a un asesino en serie a alguien que estudiase el budismo. I can't remember what I was looking for. Oh yes, I remember. Sí, ya me acuerdo. Yeah, it's easy to say we know what we want to do with our mission, but we are afraid that we don't. Es fácil decir, bueno, sabemos lo que queremos hacer con nuestra misión, pero tenemos miedo de... That we don't. How will we survive? What about bills? Nos preguntamos, bueno, ¿cómo sobreviviremos? ¿Qué pasa con las facturas? I want to create paintings that heal people just by seeing it.